अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस की। अहम ये इसलिए है क्योंकि इससे जुड़ा है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, और ये कॉन्फ्रेंस है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा का जिसको कहेंगे कि सरबराही इजलास जो है ये शुरू हो चुका है। इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी अहम शख्सियात, और इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। ये जो इजलास है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका बाकायदा जो आगाज़ है वो कल से हो चुका है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत तकरीबन 100 ममालिक के सरबराह खान और 190 ममालिक के मंदूबीन जो हैं इस आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। नज़र ये जो कॉन्फ्रेंस है एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सिर्फ गुज़श्ता चंद माह के दौरान कुदरती आफात से दुनिया भर में हज़ारों अफराद हलाक, लाखों बेघर और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान को आलमी कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बनाने में भी शामिल किया गया है। अच्छा नाज़रीन, 90 की दहाई की कुछ बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 90 की दहाई से आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं भी जिक्र कर रही हूँ, जो शुरू हो चुकी है कल से मिस्र के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता आ रहा है। लेकिन जितनी आगाही अब इस बारे में फैलाई जा रही है, या जितना शऊर अब आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले नहीं थी। आज हम जानते हैं, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी आम शख्स हो, वो माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में और इनके जो असरात हमारी ज़िंदगियों पर हो रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही रखता है, बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है। यही वजह है कि रमा साल इस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की नज़रें लगी हैं। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि मुज़ाकरातकारों ने 2 दिन की जो इब्तदाई बातचीत हुई है उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस बात पर इत्तेफाक किया है कि जो कमज़ोर ममालिक हैं, यानी जो गरीब ममालिक हैं, जहाँ मौसमियाती तब्दीली से नुकसान होता है लेकिन वो ख़ुद उनकी मईशत उनको इतनी इजाज़त नहीं देती है कि उस नुकसान को पूरा कर सकें, तो उनके नुकसान और तबाही के लिए उन ममालिक को मुआवजा अदा किया जाएगा। ये मसला बरसों से बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाया था। जहाँ अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीली की जो तबाही है मौसमियाती, उसका सबब बनते हैं, लेकिन उसकी तलाफ़ी की जाए इस ख्याल को मुस्तरद करते आए थे। 2009 में तरक्की ममालिक ने वादा किया था कि वो मौसमी तहफ़्फ़ुज़ आलूदगी में कमी के लिए तरक्की पजीर ममालिक को हर साल $100 अरब दिया करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ये वादा पूरा नहीं हुआ और अब इसकी मियाद 2023 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमीर ममालिक इस बार जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे, या 2009 और 2015 में किए गए मुआहदों की तरह इन पर भी धूल जमती चली जाएगी। COP27 कॉन्फ्रेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, इसमें अब तक, कल से लेकर अब तक क्या हो चुका है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की यहाँ पर क्या मसरूफियात रहेंगी, किस तरह से वो पाकिस्तान का केस जो है मजबूत तौर पर, बेहतरीन तौर पर दुनिया के सामने रख रहे होंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हासिल होने जा रहा है या नहीं, इस सब पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन पहले हमारी जो रिसर्चर्स की टीम है उन्होंने इस बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कॉन्फ्रेंस COP27 अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन इन क्लाइमेट चेंज के तहत फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा है, जो मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इज्तमाई कोशिशों का जायजा लेने और आगे बढ़ाने के लिए सालाना बुनियादों पर इजलास मुनक्किद करता है। शर्म अल शेख में होने वाली कॉन्फ्रेंस COP27 में 100 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान हुकूमत और मुमलिकत शरीक हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP27 सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुर्रे अर्ज़ को मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से महफूज बनाना कॉन्फ्रेंस का अहम फोकस है। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अमीर ममालिक और उभरती हुई मईशतों से एक तारीखी मुआहदे का मुतालबा किया, जिसका मकसद कार्बन के इखराज को कम करना और दर्जा हरारत में इजाफे को ज्यादा से ज्यादा मकासद तक बरकरार रखना है। My appeal to the international financial institutions
and to the G20. Pakistan deserves massive support directly from the international community. Pakistan deserves loss and damage to be considered as a reality. It is important to review the way the international financial system works in order for Pakistan to have access to effective debt relief and to have access to the concessional funding that is necessary for the levels of reconstruction and rehabilitation that are huge. पेरिस मुआहदे का हदफ सनती दौर से पहले के दौर से दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक की आलमी दर्जाबंदी में 5वें नंबर पर है, जबकि आलमी कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। 2010 और रवां साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने सैकड़ों जानों को लुक़्मा अजल बनाया, करोड़ों अफराद बेघर हुए और अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, जो इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से है। पाकिस्तान में ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी, वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा, खुश्क साली और ग्लेशियर्स के पिघलाव भी मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है। COP27 सरबराह इजलास का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करने का बाइस बनेगा। Millions of people are going into winter without the shelter or livelihood. That is their fundamental right. Women and children are still looking to us to protect their basic needs, while entire villages are seeking to secure a precarious future, with all of us such recovery hinging on a flow of resources that we are unable to guarantee. माहौलियाती मुज़ाकरात के सुबकदोश होने वाले चेयरमैन आलोक शर्मा ने बताया कि कई मुल्कों ने ग्लासगो में अपने आखिरी इजलास के बाद काफी पेशरफ्त की है। कार्बन के अखराज में कमी के लिए ज्यादा काबिल हुसूल अहदाफ मुकर्रर करने, 2015 में तयशुदा पेरिस मुआहदे के कवायद को हतमी शक्ल देने और सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले ईंधन कोयले के इस्तेमाल को मरहलावार खत्म करने का वादा किया है। शर्म अल शेख कॉन्फ्रेंस के सदर मिस्री वजीर खारजा सामिर शिकरी ने कहा कि उनका दफ्तर पेरिस मुआहदे के अहदाफ के हुसूल में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब कॉप कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात और मौसमियाती चैलेंजेस पर काबू पाने से मुतल्लिक काविशों पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात हुई, जिसमें वजीर आजम ने माहौलियाती इंसाफ और माहौलियाती यकजहती के हवाले से सेक्रेटरी जनरल की अपील की तौसीक की। वजीर आजम ने कॉन्फ्रेंस के मौके पर साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने के लिए COP27 के अज़्म को नेक शगुन करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना तनहा तरक्की पजीर मुल्कों के बस में नहीं, आलमी बरादरी को मिलकर कुर्रे अर्ज की बका का मुश्तरका चार्टर बनाना होगा। बिल्कुल जी, कुर्राए अर्ज को बचाना है, महफूज बनाना है हमारी आइंदा नस्लों के लिए, लेकिन ये कोई एक मुल्क नहीं कर सकता है। इसके लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा और बहुत सारे मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। यही वजह है जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है ये रखी गई है। इस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम हो सकता है, क्या तवक्कुआत हैं और क्या वो सारी की सारी तवक्कुआत जो हैं वो पॉसिबल हो पाएंगी, ये सारी चीज़ें समझते हैं हुमायूं खान साहब से। सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, सबसे पहला सवाल एक पाकिस्तानी होने के नाते भी, क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान की मईशत के इस वक्त क्या हालात हैं, वजूहात उसकी क्या हैं, उस पर बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन उन हालात की वजह से जो मईशत के इस वक्त हैं, हमारे जो सैलाब ज़दगान हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर हम अभी भी बहुत सारे लोगों तक वो मदद नहीं पहुँचा सके जो पहुँचाई जानी चाहिए, क्योंकि हम अकेले ये नहीं कर सकते। अपने माशी हालात को देखते हुए हमें दूसरों की मदद दरकार है। आपको लगता है कि COP27 में 2009 में जो वादा हुआ था, 2015 में जो वादा हुआ था, जो वफा नहीं हुआ, अब की बार वफा होगा? जो 2023 का हदफ रखा गया नेक्स्ट ईयर तक के लिए, कुछ देखेंगे हम मदद होती हुई? जी थैंक यू आसमा। मेरा ख्याल है बहुत अहमियत का हामिल ये जो इजलास है COP27 जो हो रहा है,
6 سے 18 نومبر تک، اور اس میں جو ایک بہت اچھی بات ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا اور پھر پاکستان کی کوششیں جو پچھلے چند مہینوں میں اپنے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو شدید سیلاب آئے پاکستان میں ان کو اٹھانے کے لیے، تو اس میں اس کو وائس چیئرمین کا جو ہے پرائم منسٹر کو دیا گیا، ایک عہدہ دیا گیا جو کہ اس چیز کی بھی غمازی کرتا ہے کہ دیر از اے ریئلائزیشن. پھر جو ہماری کلائمیٹ کے منسٹر ہیں، تو جب یہ اس کا ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا تھا تو ان کو بھی اس ایجنڈا سیٹ کرنے والے اس کے اندر شہری رحمان صاحبہ کو بھی اس میں ڈالا گیا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس میں جو لاسز اینڈ ڈیمیج جس کو ہم کمپنسیشن فار ولنریبل نیشن کہتے ہیں وہ ڈالا گیا. کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً G20 جو اقوام ہے جو موسٹ انڈسٹریلائزڈ نیشن ہے، ان کی جو ایمیشن ہے کاربن، اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کو بہت بڑے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. اور اس کی جگہ سے جن لوگوں کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے اور ممالک ہیں، اور پاکستان تو خیر ان چند ممالک میں آتا ہے جس کا کاربن امیشن لیس دین 0.08% ہے، 1% سے بھی کم ہے. اور پھر ہم جو افیکٹ ہو رہے ہیں دنیا کے 8ویں نمبر پہ موسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں آتے ہیں. تو اس صورتحال میں پاکستان کی اس طرح سے ریپرزنٹیشن کرنا، پھر یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کا جب پاکستان کا دورہ انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ان امیجنیبل کانسیکوینسز جو ہیں وہ کوئی ملک جو سہ رہا ہے، اور پھر انہوں نے ایک فلیش اپیل کی. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شاید ایک ریئلائزیشن آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس موقع پہ ان ساری چیزوں کا اس طرح سنکرونائز ہو جانا ایک تو ہمارے لیے فارن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی ہے، لیکن یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. تو میرا خیال ہے اب وہ جو آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا اور آپ کے سوال کا بھی حصہ تھا، کیا ہم کوئی امید کر سکتے ہیں اگر کچھ بڑے ممالک جن کا ابھی ذکر میں کر رہا تھا جو G20 کے ہیں، ان کے کچھ وعدے وہی تو تھے پہلے، لیکن انہوں نے نہیں کیے. اب ان کی اپنی بہت ساری لمیٹیشنز ہیں، کہیں الیکشن ہو رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ جنگ چھڑی ہوئی ہے، کہیں جو ایسے ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے، کہیں جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ریئلائزیشن اتنی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم جو وہ ممالک جو سفر کر رہے ہیں ان کا اکٹھے ہو جانا، پھر ان کے دوستوں اور حامیوں کو ان کو سپورٹ کرنا، اس سے ایک امید کی کرن تو مجھے نظر آ رہی ہے. ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ تو ظاہر ہے چند دنوں میں سارا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو اس کی اصل وجہ بن رہی ہے بنیادی اس موسمیاتی تبدیلی کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کاربن کا اخراج ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر وہ ممالک رضامند ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ بہت ساری ان کی جو چیزیں ہیں، صنعتیں ہیں، معیشت میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی سے ہے کہ وہ جو چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ رکیں نہیں، خاص طور پر جو کاربن کے اخراج سے منسلک ہیں. وہ روکیں گے اپنی معیشتوں کو، اپنی پروڈکشن کو، اپنی انڈسٹری کو نقصان پہنچانے پر رضامند ہو جائیں گے ہم جیسے ممالک کا سوچتے ہوئے؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں کچھ ممالک یورپ کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی جو ہے میسو جو ہے نہ صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ گرین اکانومی کی طرف بھی جا رہے ہیں، جس میں الٹرنیٹیو انرجی سے اپنے جو ہے وہ بجلی کو پیدا کرنے کے یا جو پاور جنریشن اس کی طرف جا رہے ہیں. جرمنی سب سے بڑی اگزامپل ہے اس کی، ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ اور کچھ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. پھر ہم نے ایسٹرن اگر ہم لیٹن امریکہ میں چلے جائیں تو چلی کو ہم نے دیکھا، برازیل کو ہم نے دیکھا کہ اس کی بھی کچھ کوششیں بہت اچھی طرح سے جا رہی ہیں. اس سے تو شاید تھوڑی سی امید آتی ہے. لیکن جو بڑی واسٹ قسم کی جو آبادیاں ہیں یا جو تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک ہیں، جس میں انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر میں ان دونوں کا نام لوں، کول سے سب سے زیادہ بجلی یا جو اپنی بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ان دونوں ممالک میں بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر جو ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی خاص کمی آ رہی ہے. تو ان ڈائیکاٹمی تو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں. لیکن ایک طرف اگر ہم یورپ کو، جس میں جرمنی اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کی بہتری کی طرف دیکھیں تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ریئلائزیشن ہو. اور ابھی ہم نے دیکھا جب ہمارے فارن منسٹر جرمنی گئے تھے تب بھی وہاں پہ انہوں نے جو ان کے فارن منسٹر کے ساتھ گفتگو ہوئی تو کلائمیٹ ایک بہت اہمیت کا حامل جو ہے وہ سبجیکٹ تھا، اور اس میں جرمنی شاید دنیا کا دوسرا یا تیسرا وہ بڑا ملک ہے جس نے ہماری سب سے زیادہ ہیلپ کی. پھر چائنا کے اندر پرائم منسٹر کا جو ابھی آخری وزٹ تھا اس میں بھی ان کی طرف سے جو ہے جو سی پیک کے اوپر جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے ایک گرین کوریڈور کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہماری جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں اس کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور کلائمیٹ کے اوپر ایک نئے گروپ کا جو کیا. تو ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ تو ہماری ہیلپ کرنے کو بہت زیادہ تیار ہیں، جس میں سعودی عربیہ بائی دا وے ایک اور بڑا اچھا ملک ہے. I'm really sorry ہمایوں صاحب، ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس، ہمیں بریکنگ کی جانب جانا ہوگا. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ ویلکم بیک جی. بریک پر جانے سے پہلے بات کرتے ہیں COP 27 کی اور اسی اہم کانفرنس کو لے کر جو مصر میں جاری ہے. بات کر رہے تھے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری CNN کو خصوصی انٹرویو دے رہے تھے اور اس وہ تمام باتیں کہی ہیں جو پاکستان UNGA میں بھی کر چکا ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی کر چکے ہیں, شہری رحمان اس پر بہت سارا کام کر رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کا موسمیاتی تبدیلی میں کچھ زیادہ کردار نہیں ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, اور اس نقصان پر قابو پانے کے لیے دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس انٹرویو کے دوران افغانستان کی صورتحال پر بات کی ہے, امن و امان کی سچویشن پر بات کی ہے, پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام دکھائی دیتا ہے, خاص طور پر جو ایکس پرائم منسٹر پر جو اٹیک ہوا پچھلے دنوں, اس کو لے کر انہوں نے بات کی کہ اس کی ضرور تفتیش ہونی چاہیے اور جو بھی کلپرٹس ہیں, جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بہت سارے اور مدعے بھی, لیکن کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو COP 27 ہو رہی ہے اس کو لے کر وہ وہاں پر موجود تھے, تو اس پر انہوں نے خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے. پروگرام میں اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں, برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں. بتانا ہمیں برطانیہ کے بارے میں, آپ کو یہ بہت سارے دنوں سے ہم آپ کو وہاں بتا رہے تھے نا کہ وہاں پر بھی سیاسی عدم استحکام ہمیں دکھائی دیا, خاص طور پر جتنی تیزی سے وہاں پر وزیر اعظم تبدیل ہوتی رہی اس کو لے کر. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان جو ہے اس نے عوام کے لیے 2 وقت کی خوراک کا حصول مشکل بنا دیا ہے. برطانوی محکمہ شماریات کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اکتوبر 2022 میں افراط زر 11.6% کے ریکارڈ سطح پر رہا. لاکھوں پریشان گھرانے روزمرہ کے اخراجات میں کمی لانے اور پیسہ بچانے کے لیے ایک وقت کا کھانا کم کھا رہے ہیں یا سستی خوراک خریدنے پر مجبور ہیں. جسٹ امیجن, کیا میں اور آپ ناظرین یہاں بیٹھ کر یہ سوچ سکتے ہیں کہ برطانیہ جہاں جانے کے بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس کرتے ہیں, وہاں جانا چاہتے ہیں, بہت سارے پاپڑ بھی بیلتے ہیں, اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈالتے ہیں, وہاں یہ حالات ہوں گے کہ لوگ ایک وقت کا کھانا کم کھائیں گے؟ ابھی تھوڑا سا پہلے اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے تو لوگ یقیناً کہتے کہ یہ تو ناممکنات میں سے دکھائی دیتا ہے, لیکن یہ واقعتاً اس وقت برطانیہ کے اندر ہو رہا ہے. اور ہو یہ بھی رہا ہے کہ شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مفت خوراک فراہم کرنے والے جو فوڈ بینکس تھے وہ بہت زیادہ اہم ہو گئے ہیں. بڑھتا بحران اور اس کے پیش نظر فوڈ بینکس کے باہر قطاریں جو ہیں وہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں, لیکن یہ وہ قطاریں نہیں ہیں, یہ ان لوگوں کی قطار ہم آپ کو بھی دکھا رہے تھے جو یہاں اس مہنگائی کے خلاف ہمیں احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ دیکھیں مختلف جگہوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرین کے مطالبات میں سب سے بڑا جو مطالبہ وہ یہی ہے کہ اس انفلیشن پر, اس بڑھتی مہنگائی پر قابو پایا جائے. اچھا ناظرین, جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کرونا وبا کے آغاز کے بعد ہی معاشی مسائل کا شکار ہونے لگ گیا تھا برطانیہ, لیکن یوکرین پر روس کے حملے اور عالمی توانائی بحران کے باعث یہ ملک ایسے عدم استحکام کا شکار ہوا ہے کہ مستقبل قریب میں اس سے نکلنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس مہنگائی کی وجہ سے ملک میں سیاسی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ مہینے صرف 44 دن کی وزارت عظمیٰ کے بعد, جیسے آغاز میں نے بات کی کہ لیسٹرس کو شدید معاشی دباؤ کے باعث استعفیٰ دینا پڑا, اور اس وقت رشی سوناک ملک کے وزیر اعظم ہیں جو کہ خود برطانیہ کے بادشاہ سے بھی زیادہ امیر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا امیر شخص سخت معاشی فیصلے لیتے ہوئے عام لوگوں کے حالات سے کیسے باخبر ہو سکتا ہے؟ برطانیہ میں مہنگائی سے عوام کے مسائل اور حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہی ہے, اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. پھر برطانیہ ہی سے میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے.
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें वहाँ की सिचुएशन लाइव भी बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर गेस्ट से बात करते हैं। बरतानिया में महंगाई के तूफान ने अवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी। बरतानवी महकमे शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2022 में अफरात-ए-ज़र 11.6% की रिकॉर्ड सतह पर रही। तवक्को से ज्यादा बढ़ती हुई महंगाई के बाइस खाने पीने की अशिया से लेकर घरों में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी जरूरियात की चीजों की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके सबब अवाम का घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो गया है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों घराने रोजमर्रा के अखराजात में कमी लाने और पैसा बचाने के लिए एक वक्त का खाना कम खा रहे हैं या सस्ती खुराक खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरी फाकों से बचने के लिए बड़ी तादाद में फूड बैंकों का रुख करने लगे हैं। बढ़ती अफरात-ए-ज़र को काबू में करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1989 के बाद पहली मर्तबा शरह सूद 3% कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में इजाफे का ऐलान करते हुए कहा कि ये इकदाम तेजी से बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने के लिए उठाया है, जो बरतानिया को 2024 के वस्त तक कसाद बाजारी की तरफ धकेल रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रियो बेली का कहना है कि वो बरतानिया में सालाना अफरात-ए-ज़र की शरह को करीब 4 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह 11% तक देख रहे हैं। आगे एक मुश्किल रास्ता है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से तवानाई की कीमतों में तेजी से इजाफे ने इस वक्त हमें गरीब तर कौम बना दिया है। साथ ही खबरदार किया कि इक्तिसादी सरगर्मियों की सतह हमवार और कुछ वक्त के लिए गिरने का इम्कान है। एक तरफ अवाम मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं, तो वहीं बरतानवी हुकूमत भी इस वक्त सख्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 2 माह से भी कम अरसे में बरतानिया में 3 वजीर आजम बदल चुके हैं। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद मुल्क की वजीर आजम बनने वाली लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिन में अपनी मुआशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद के बाइस इस्तीफा देना पड़ा। इस वक्त मुल्क की बागडोर ऋषि सुनाक के हाथ में है। बरतानवी वजीर आजम के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का इस्तेहकाम है। मौशी तज्जियाकारों ने खबरदार किया है कि रवां साल बरतानिया में महंगाई में इजाफा होगा। ऐसे में अगर ऋषि सुनाक कोई बेहतर मौशी प्लान अवाम को देने में कामयाब नहीं होते, तो लिज ट्रस की तरह मौजूदा वजीर आजम का इख्तदार भी खतरात से दो चार हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ऋषि सुनाक के लिए आजमाइशी मरहला अगले साल के मकामी हुकूमतों के इंतखाबात और फिर उनके वजारत उस्मा के ओहदे पर कायम रहने की पहली सालगिरह होगी। लेकिन इन तमाम बातों का इन्हिसार इस बात पर है कि इस दौरान उनके बारे में अवामी राय आमा क्या बनती है। इन तमाम बातों का इन्हिसार इस बात पर है कि इस दौरान उनके बारे में अवामी राय आमा क्या बनती है। अवामी राय आमा अहम है, लेकिन अवामी राय आमा कैसे बनती है? अगर आप अवाम को फैसिलिटेट करते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है आपके बारे में। फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो बेसिक चीज़ है, तो फिर नेगेटिव हो जाती है आपके बारे में राय। और जब नेगेटिव हो जाती है तो फिर लिज ट्रस जैसा हाल होता है। ये ऋषि सुनाक को समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हमें भी समझने की ज़रूरत है बरतानिया के हवाले से, खासतौर पर पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए। रब्ता किया है जी मैंने अजहर जावेद साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अजहर साहब, आप ज़रा पहले ये फरमा दीजिएगा, कब से आप लंदन में मुकीम हैं? यहाँ बैठकर तो हमें ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है। इनफैक्ट अभी भी ये रिपोर्ट दिखा देने के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद, मुझे खुद भी कि बरतानिया में ऐसे हालात हो जाएं कि लोग जो हैं वो एक वक्त का खाना इसलिए छोड़ दें कि जी खुराक बड़ी महंगी हो गई है, पहुंच से दूर हो गई है। ऐसा ही है वाक़तन? असमा बहुत शुक्रिया आपका। मैं लंदन में 2004 से हूँ और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अरसा हो गया, 16 तो 18 साल हो गए। और ये माशी बहरान है, ये पहली दफ़ा इस शिद्दत का आया और वाकई हालात काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तबका है, निचले दर्जे के लोग हैं, जो लोअर, जिन्हें पॉवर्टी कह सकते हैं कि जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, उनके लिए बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो महंगाई के हवाले से मैं आपको, नाजरीन को जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बरतानिया के हवाले से उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ पर जो रिहाइश होती है वो ज़्यादातर लोग मॉर्गेजेस पे लेते हैं, यानी किस्तों पे बैंकों से वो लोन लेते हैं और लोन लेके उनको हर महीने उसका एक किस्त अदा करनी होती है।
जब आप लोन लेते हैं तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के किसी भी जो उसकी सब्सिडरी है, उससे जब आप लोन लेते हैं तो वो एक फिक्स टर्म का होता है और एक जो बेस रेट के साथ बढ़ता है वो तो अभी जो हाँ जी ट्रैकिंग होता है। तो अभी जो हालात ये हुए हैं कि जो लोन्स हैं लोगों के घरों की किस्तें हैं वो इस हद तक बढ़ गई हैं कि आपने खुद देखा ये 0.75 जो है अभी चंद दिन पहले इसमें बढ़ी, उससे पहले तकरीबन 1.5 पॉइंट पहले भी बढ़ चुका। तो एक आम आदमी अगर मेरे जैसा मिडिल क्लास अगर समझ लें आप, तो जिसके घर की मॉर्गेज पहले 1600 पाउंड जाती थी अब वो 2200 पाउंड जा रही है। तो आप 600-700 पाउंड अगर आपके घर में एक बेसिक फैक्टर है वो अगर बढ़ जाए, उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर है एनर्जी बिल्स। यहाँ पर जो गैस और बिजली के बिल हैं उनमें बेइंतहा इजाफा हुआ है, तकरीबन कोई 3 गुना आप समझ। जैसा पहले कितना आप अदा कर रहे थे अपने घर का बिल, अभी कितना आ रहा है, कितना डिफरेंस है? अगर मैं पिछले साल की इन्हीं दिनों की बात करूं, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्दियों के मौसम का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, हमको अभी हीटर्स नहीं चले, क्योंकि जब हीटर चलते हैं तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो पिछले साल बिल आता था समझ लें कि 100 पाउंड आ रहा था एक मंथ का, अब वो 300 पाउंड है तकरीबन। तो ये और के बिलों पे है, और ये आप समझ लें कि 3 गुना बिल बढ़ चुके हैं। एवरेज हाउस होल्ड जो कि 4 या 5 लोगों पे मुश्तमिल एक घराना है। इसके अलावा जो आप ग्रोसरी की बात करें, जो वीकली ग्रोसरी पहले सपोज आती थी कोई 200 पाउंड की एक एवरेज घर के लिए, वो अब तकरीबन 500 पाउंड तकरीबन वो पहुंच चुकी है, जिसमें आपके जो रोज़मर्रा की जो समझ लें हमारे जो एशियन फैमिलीज हैं उनमें आटा, दालें, चावल वगैरह, घी समझ लें, और सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा मीट है, चिकन है। तो ये इस हद तक जो मामलात हैं एक आम आदमी सब रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है? इस पर इससे पहले प्रोग्राम्स में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं फिर से इसलिए बात करना चाहूंगी कि जब पहले मैंने बात की थी उस वक्त लिस्ट्रेस थी, अभी रशी हैं, तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है हिकमत अमली के दौरान? क्योंकि इस रिपोर्ट में भी हमने बताया कि वो तो वहाँ के बादशाह से भी ज़्यादा रिच है ना। तो जब एक आदमी ने कभी गुर्बत को महसूस ही नहीं किया, तो वो गरीब आदमी के क्या फीलिंग्स हैं, किस कर्ब से वो गुजर रहा है, उसको कैसे फील करेगा? या आपको लगता है कि नहीं, रशी समझते हैं सब चीज़ों को और इकदामात भी कर रहे हैं बेहतर? ये इस मामला यहाँ पर जो हम समझते हैं ना कि यहाँ पर बड़े कोई ज़हीन हुक्मरान बैठे हुए हैं, इस तरह की सिचुएशन नहीं है। मामलात बोरिस जॉनसन के दौर से ही खराब थे। बोरिस जॉनसन ने साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, हम तो हर अंग्रेजी बोलने वाले शख्स को समझ लेते हैं ना, ज़हीन है, सुपीरियर है हमसे। वो एक कॉम्प्लेक्स है ना कि शायद यहाँ पर दुनिया के ज़हीर तरीन अफराद हैं और वो उन्हीं में से हुक्मरान होते हैं। तो जो बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट शुरू हुआ था, ब्रेक्जिट का मामला, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते थे कि जब हम निकलेंगे यूरोपियन यूनियन से तो हम खुशहाल होंगे, लेकिन हुआ उल्टा। यहाँ पर बहुत सारी जो आपकी बेसिक कमोडिटीज़ हैं, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दीगर अशिया हैं, वो यूरोप से आती थी। यूरोप के जो 29 ममालिक थे और यूके था, ये फ्री ट्रेड थी, आप जो मर्जी लेके आ सकते थे, जो मर्जी लेके जा सकते थे। और जब से इनका राब्ता ये हुआ, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं उनकी कीमत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो दूसरे मतलब यहाँ पर अगर आप ढूंढने को मिले तो जो लेबर है वो बहुत महंगी हो गई है। अब एक जो इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का ही आप अंदाज़ा लगा लें कि एक अगर रेस्टोरेंट चला रहा है अपना, उसके 10 मुलाजिम हैं, उसमें जो बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल जब देने हैं, तो उसकी जो लागत है, मंथली लागत, वो ही तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। और इन हालात में जो बिजनेसेस हैं वो बहुत शदीद मुतासर हुए हैं। जहाँ तक आपने बात की ऋषि सुनाक इससे पहले चांसलर रह चुके हैं, मतलब कि वजीर ख़जाना थे, वो बड़े जानते हैं, वो पहले भी करते रहे। लेकिन इनका भी जो लिस्ट ट्रस्ट भी थी, उनका जो जब वो आई तो उन्होंने एक बड़ी गलती की कि जो अमीर लोग थे उनको टैक्स में छूट दी,
جس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور جو ایک وجہ بھی بنی ان کے جانے میں کہ لوگوں نے ان پہ شدید تنقید کی. رشی سناک کے پاس بہرحال ایک منصوبہ ہے, لیکن ابھی بھی جب وہ اگر اس منصوبے کو وہ امپلیمنٹ بھی کریں تو عام آدمی کی جو مشکلات ہیں وہ 2 سال سے کم عرصے میں حل ہوتی نظر نہیں آئیں گی. یہ تیار نہیں ہے جیسا, وہ تو سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, سڑکوں پہ بالکل نکلے ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حل نہیں ہے. حل یہ تھا کہ جو انرجی کے بل تھے اس پہ کیپ لگا دیا گیا. برطانوی حکومت نے کہا کہ یہ ایک سرٹن اماؤنٹ ہے 2500 پاؤنڈ تک کا, کہ اس سے زیادہ آپ کو سال کا بل نہیں آئے گا ایک مطلب انرجی کے لیے. لیکن اس کے باوجود جو مین جو دوسری چیزیں ہیں, اتنی یہاں پر مہنگائی کی صورتحال ہے کہ عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے. جہاں تک مختلف یہ حکمران ہے یہ اپنی ایک دنیا میں یہ بھی اپنے خول میں بند ہے. جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ رشی سناک امیر ترین فرد ہے, بادشاہ سے بھی زیادہ وہ امیر ہے. وہ ان کی جو اس وقت ترجیح ہے وہ عام آدمی نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن جو عام لوگوں سے ملتے ہیں دیکھیں وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں, توجہ دلانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آلریڈی توجہ ہے رشی کی, لیکن جو پلان ان کے پاس ہے ظاہر ہے جو چیزیں اتنی بگڑ چکی ہیں ان کو اب بہتر کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم بے وقت 2 سال ہو سکتا ہے. جو ظاہر ہے کہ عوام اتنا ویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, فوری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اور خاص طور پر برطانیہ جیسے ممالک کے اندر. اظہر صاحب I'm really sorry, وقت میرے پاس کم ہے, باتیں آپ سے اور بھی کرنی تھیں, نیکسٹ کسی شو میں برطانیہ کی ڈسکس کر لیں گے, پھر سے آپ کو زحمت دیں گے. آج آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. اچھا اظہر صاحب سے بات کرنا اس لیے بھی اچھا رہا کیونکہ خود برطانیہ میں مقیم ہے, ساری چیزیں فیس کر رہے ہیں, تو ہمیں بڑے اچھے انداز میں بتا سکتے تھے, انہوں نے بتائی بھی ہیں. تو ابھی جو لوگ یہاں پر بیٹھے سوچ رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ وہاں تو شاید درختوں پہ پیسے بالکل بھی نہیں ہیں, اگر تھے بھی نا کچھ درختوں پہ تو وہ سارے جھڑ گئے, ختم ہو گئے. ابھی لوگ جو ہیں بہت زیادہ پرابلم میں ہیں, مسائل میں ہیں, اور انہی مسائل پہ آج کے شو میں ہم بات کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد